उत्तर गाजीपुर सिद्दीकिया अहमदिया हाफिजिया खारिजिया मदरसा दस्तरबंदी जलसा उत्तर गाजीपुर सिद्दीकिया अहमदिया हाफिजिया खारिजिया मदरसा दस्तरबंदी जलसा नारे ताकबीर नारे ताकबीर এবং তার সাথে সাথে একটি সনদ তুলে দেওয়া হবে। সনদ তুলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের মাদ্রাসার সম্মানিত সেক্রেটারি স্যার হুজুরের হাত থেকে সনদটা দেওয়া হচ্ছে। নারে তাকবীর নারে তাকবীর আওলাদে রাসূল জনাব পীর সাহেব হুজুর কেবলা নারে তাকবীর। মাহবুব রহমান লস্কর পিতা মহিউদ্দিন লস্কর গ্রাম জামতলা থানা কুলতলি। এই যে পাগড়ি দিয়েছেন আমাদের পশ্চিম পাড়া কিছু মারা তারা পাগড়ি দিয়েছেন, আল্লাহ শুকরিয়া। সাই জামাদা দিয়েছেন, কিছু মা বোনেরা তারাও দিয়েছেন। নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর আওলাদে রাসূল জনাব পীর সাহেব হুজুর কেবলা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর। उत्तर गाजीपुर सिद्दीकिया अहमदिया हाफिजिया खारी मदरसा बास्तरी महल हिस्सा सौद नारे तकबीर नारे तकबीर। तकबीर नारे तकबीर। जनाब हुफ़ाज़े किरामगण जनाब हुफ़ाज़े किरामगण नारे तकबीर। उत्तर गाजीपुर सिद्दीकिया अहमदिया हाफिजिया खारिजिया मदरसा दस्तरबंदी जलसा नारे तकबीर नारे तकबीर। एरपरे हाफिज ताजुद्दीन पाइक पिता कुतुबुद्दीन पाइक उत्तर गाजीपुर। तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर। जनाब हुफ़ाज़े किरामगण जनाब हुफ़ाज़े किरामगण नारे तकबीर। उत्तर गाजीपुर सिद्दीकिया अहमदिया हाफिजिया खारिजिया मदरसा दस्तरबंदी जलसा नारे तकबीर। श्रोतागण श्रोतागण उस्तादगण नारे तकबीर। कमिटी बृंदगण नारे तकबीर। এখন